अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप इम्तिहान जमात पंजुम मज़मून इल्म रियाज़ी से पहला सबक एदाद का इल्म, इसका ज़िमनी जुज़ बैनुल अक़वामी और रोमन अददी अलामतें, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये ज़हनशीन करना चाहिए कि देवनागरी अददी अलामतें और बैनुल अक़वामी अददी अलामतें कौन सी हैं। जैसे देवनागरी अददी अलामतों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और उसी तरह से बैनुल अक़वामी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ी जो हिंदसे होते हैं उन्हीं को बैनुल अक़वामी हिंदसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रोमन अददी अलामतें। प्यारे बच्चों, बरसों पहले यूरोप में अदद लिखने के लिए कैपिटल रोमन हुर्फ इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए अददों के लिखने के इस तरीके को रोमन अददी तहरीर कहते हैं। अब हम देखेंगे बैनुल अक़वामी अददी अलामतें और रोमन अददी अलामतें कौन सी हैं। बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में हम देखेंगे 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। अब हम देखेंगे इन्हीं को रोमन में किस तरह लिखा जाता है। 1 के लिए कैपिटल I, 5 के लिए कैपिटल V, 10 के लिए कैपिटल X, 50 के लिए कैपिटल L, 100 के लिए कैपिटल C, 500 के लिए कैपिटल D और 1000 के लिए कैपिटल M। अब हम इसके आगे देखेंगे रोमन अदद तहरीर करने के लिए कुछ अहम उसूल। सबसे पहला उसूल, I या X इनमें से कोई एक अलामत 2 मरतबा या 3 मरतबा एक के आगे एक लिखी जाए तो हम इनकी जमा करते हैं और जमा करने पर अदद हासिल होता है। जैसे I और I एक के बाद एक लिखेंगे तो 1 जमा 1 तो हमको हासिल होगा 2। X के आगे फ़ौरन X लिखने पर 10 जमा 10 हमें हासिल होगा 20। I यानी 1 जमा 1 जमा 1 3। X यानी 10 जमा 10 जमा 10 30। इसके मुतालिक दूसरा अहम उसूल यहाँ पर देखेंगे, I और X यानी 1 और 10, ये अलामतें एक के आगे एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मरतबा लिखेंगे? 3 मरतबा। लेकिन V यानी 5, ये अलामत एक के आगे एक नहीं लिखते। याद रखना है, V यानी 5, ये अलामत एक के आगे एक हमें नहीं लिखना है। इसका तीसरा अहम उसूल है, I या V यानी 1 और 5 इनमें से कोई अलामत बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखी जाए तो इसकी कीमत बड़े अदद की कीमत में जमा की जाती है। यहाँ पर कुछ मिसालें हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, 5 के दाएं जानिब लिखा हुआ है 1, यानी 5 जमा 1 करेंगे तो 6 हासिल होगा। 10 के दाएं जानिब लिखा हुआ है 2, 10 जमा 2 12। 10 जमा 6 16। 5 जमा 2 7। 10 यानी 20 जमा 1 21। 10 5 और 2 यानी 7। 10 जमा 7 यानी 17। अब इसकी
اہم اصول اس کا آگے ہم دیکھیں گے۔ چوتھا اصول اس کا یہ ہے کہ آئے یہ علامت 5 یا 10 ان علامتوں کی بائیں طرف لکھی جائے تو اس کی قیمت 5 یا x کی قیمت میں سے تفریق کریں گے۔ اوپر ہم نے دیکھے دائیں جانب لکھی جائے تو ہم جمع کریں گے، لیکن اگر بائیں جانب لکھی جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تفریق کریں گے۔ البتہ آئے یعنی 1 یہ علامت 5 یا 10 کے بائیں جانب 1 سے زیادہ مرتبہ ہم نہیں لکھ سکتے، 1 سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکتے، جبکہ دائیں جانب ہم لکھتے ہیں جیسے 2 3، اس طرح بائیں جانب ہم 1 سے زیادہ مرتبہ نہیں لکھ سکتے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھو 5 بائیں جانب ہے، اس لیے ایک تفریق کرنا ہے، تفریق 1 یہ 4، یہ بین الاقوامی ہندسی علامتوں میں سے 4 کہیں گے۔ اب یہاں پر 10 بائیں جانب لکھا گیا ہے 1، اس لیے ہم تفریق کریں گے تو یہ 9 ہوگا۔ اب اس کی پانچواں اس کا اہم اصول ہے 20 تک عدد لکھنے کے لیے پہلے اس کو 10، 5 اور 1 کے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اوپر کے اصولوں کے مطابق رومن عددی علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر دیکھیں گے 12 10 جمع 1 جمع 1 12۔ اب یہاں پر 18 دیکھو 10 جمع 5 جمع 3 18۔ پیارے بچوں، اب ہم یہاں پر دیکھیں گے اس سے متعلق چند مثالیں۔ سب سے پہلی مثال ہے MCDL ان رومن عددوں کو اترتی ترتیب میں لکھیے۔ 4 متبادل دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے۔ L ہے 50، C 100، D 500 اور M 1000۔ اب سب سے پہلے ہمیں سوال کو غور سے پڑھنا ہے۔ سوال میں دیا گیا ہے اترتی ترتیب، تو ہمیں ان کی قیمتیں معلوم ہیں، تو ہم انہیں اترتی ترتیب میں لگائیں گے۔ سب سے پہلے آئیں گا بڑا یعنی M 1000، پھر اس کے بعد آئیں گا D 500، پھر اس کے بعد آئیں گا C 100، اس کے بعد آئیں گا L 50۔ یعنی یہاں پر صحیح متبادل ہے متبادل نمبر 4۔ مثال نمبر 2 ہے قوسین میں x جمع x جمع x قوس مکمل ضرب l برابر کتنے؟ 4 متبادل یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے ہم رومن عددوں کی جگہ بین الاقوامی اعداد رکھ کر اسے حل کریں گے۔ 10 جمع 10 جمع 10 ضرب 50، 30 ضرب 50 1500 یعنی 1000 جمع 500۔ 1000 کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں M اور 500 کے لیے D یعنی MD۔ صحیح جواب تو متبادل نمبر 4 اس کا صحیح جواب ہے۔